أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، يقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب، فمن كان من أهل الجهاد دُعِيَ من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دُعِيَ من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دُعِيَ من باب صدقة. أما بعد، благодарност и слава му чиниме на Аллах Джелешануху, господарот на сите светови, владарот на судниот ден, господарот на видливиот и невидлив свет. Салават и селам му донесуваме на последниот Аллахов пейгамбер и миленик Мухаммед салалаху алейхи ва селем, на негова честна фамилија, асхаби, табиин и сите искрени следбеници кои во добро го следаат до јаумуддин. Аллах возвишениот господар на сите светови со неговата милост, мудрост и знаење одреди да овој дуњалук биде краток, а вечноста да припада само на ахирет. Па затоа возвишениот Аллах одреди за оние кои работеле, се труделе да има куќа на спас, куќа на мир. Валлаху јад'у иля дари салам ва јахди мен јешау иля сиратим мустақим. Аллах ве повикува во куќата на спасот и мир и тој упатува кого сака на правиот пат. Ние ќе зборуваме со помош на Аллах Джелле Джелалуху за 8 дженнетски врати, кој низ која врата ќе влезе. Пегамбер саллаллаху алейхи ва селем кажал дека ел дженне леха 8 абваб ван нару леха 7 абваб. Дженнет има 8 врати, додека джехеннем има 7 врати. Зошто дженнет има 8, а джехеннем има 7 врати? Улемата, учените луѓе велат поради тоа што Аллаховата милост е поголема од неговата строгост и казна. Па затоа Аллах Джелле Джелалуху од милост негова направи да дженнет биде поголем, поширок и да има повеќе врати од джехеннем. И сега наше дали ќе успееме барам да влеземе во една од овие дженнетски врати. Замисли дженнет за кој Аллах Джелле Джелалуху вели: Ал дженнету ардуха самавату вал ард. Дженнет чија широчина, должина, пространство опфаќа небеса и земја. Значи, имаме 7 небеса, 7 земји. Колко е тоа пространство? Дженнетот е поголем. Тоа големо пространство, широчина, должина, величина на дженнет, и ако човек не успе барам да спечали едно чоше во дженнет, едно мало место во дженнет, тој навистина е страдалник. Ние кога пренесуваме хадиси на пегамбер салаллаху алейхи ва селем, кажуваме дека пегамбер рекол, рагума анфу раджул, прокле да биде пегамбер рекол, не рекол оџа. Ма луѓето не разбираат или не сака да разберат. Никој нема право да додава или одзема од верава. Никој. Ам шараву миледдин ма лем јазем бихилла. Зарем некој ќе носи нови прописи во вера, кога Аллах не им дал изин? Никому.
Ođa tak i prokolna. Nema nikoj pravo da prokolne osim ono što Allah i Pejgamber sa selem go prokolnal. Ulogata na pejgamberite i na nasljednicite na pejgamberi je samo prenesuvanje. Innama alejke l-belag wa alejna l-hisab. Tvoje Muhammede da preneseš. Tvoje da preneseš. A da li ti je će veruvat ili ne? Da li ti je će go prifatat ili odbijat? To je naše. Kaj nas će polagat smetka. Zato čovjeku treba mnogo da obrne vнимание na ova rabota. Džennet koji je toliko širok, ako čovjek ne uspije da go zasluži, toga što je na istini stradalnik i prokletnik. Međutim, za da go zaslužiš džennet, prvo treba da budeš ubeden da postoji džennet. Da na istina ima džennet i da rabotiš so dela koji će te približati do džennet. Tilka džennetu uristumuha bima kuntum ta'lamun. To je džennet koji će se naseliti i će go nasledite spored dela, spored rabota i trud. Zato Allahova milost je golema i odreti džennet da bude širok i da ima 8 vrati. I vo sve koja vrata da vleze posebna grupa. I to je od tobi 8 grupi, ako ne uspiješ da budeš jedna od ta grupa, to je na istina žal. Prva vrata na džennet. A ovije temi se zboruvat samo so tekst, so argument. Prva vrata, niz koja će vlezat, prva kategorija na luđe, vo džennetska vrata se namazlijite. Bideći namazot je direktna vera. I namazot je ključ. Ako namazot ti se primi, sve drugo će biti mnogo lesno i polesno. Bideći namazot je suština nova vera. El ahdu alladhi bejnena wa bejnehum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Rekao Pejgamber alejhi selam. Dogovor ili linija među nas i nevernici, što je? Namaz. Faman tarakaha, a onaj što ga ostava, faqad kafar, stanuva čafir. I se ođa reče čafir. Ne be ođa. Ti kaži vam što rekao Pejgamber alejhi selam za tvoje dobro. Pošto kako veli ulemata, se tazkurune ma akulu lakum. Jedan dan će se sećavati ono što vi go kažu vam. Ako čovjek go čita sure Jasin, ama su razbiranje, Allah pušti do jedan narod, 2 pejgamberi, fa'azeznahum bi thalith, i pušti 3 pejgamber, 3 pejgamberi u jedno selo. I narod ne saka da prihvati, ne saka da veruje. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. I dojde jedan čovjek, trčajči, ovo je sura Jasin, trčajči i tajči kaj svoje to pleme, kaj svoj narod, i mu veli, ja kao mi, o moj narod, sledete gi pejgamberite. Ti je ne barat od vas pari, ti je barat od vas da se upatite na dinov na Allah Đelešanu. Što napravi ovdje, go ubija na ovaj čovjek, go ubija. I što reče ovaj čovjek? Što se sluči s ovaj čovjek? Jasin, čitaj prevod. Kale ja lejte kao mi ja'lemun. Kale ja lejte kao mi, lele da zna moj narod. Bima gafara li rabbi, waja'aleni minel mukramin. Da zna narod od moj, što je džennet. Kako mene Allah mi prosti. I me smesti među počestenite. Znači ne zna narod od. Što je džennet. I što je lesen na džennet. I što znači da vkusiš iman. I toga čovjeko će reći, ovi zborovi koji se kažuvat, ili koji se kažuvale, ili će se kažuvat budnina, togaž narod od koja će legne u grob i koga će izleze pred Allah Đelešanuhu, toga će shvati kako ne poslušav. Kako što li Allah u suratul Furqan, koja džahannamlijata će reći, ja lejteni, lem ettahid fulanen halila, lekate dalleni ali zikri bade izđani, teško mene proklet da bidam. Sam sebe će se psuje.
Jaume yabdu zalimu ala yadayh, i će gi kasa zabite. To je simbolično kako će gi kasa odžali taga. Zašto го зема тој човек за пријател, а тој беше штетник. Тој беше неранимајко, ме однесе во заблуда, во темница. Го следев него, ма тога ќе сватиш. И тога ќе сватиш дека овие зборови што ги кажувал пегамбер алейхиссалату васелам и Аллах джелешану, тога ќе ми ја сватиш суштината. Затоа намазот е прва врата во џеннет. Прва врата во џеннет во која намазлиите иншаллаху таала ќе влезат. Пошто пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем вели: "Фамен кана мин ахли ссала, дуја мин ахли ссала." Кој ќе биде од намазлиите, ќе биде повикан од вратата од намаз. Џеннетска врата за намазли. Таалау, дојдете влезете во мене. Втора врата на џеннет е врата на џихад. Али џихад сака многу простор и време да се објаснува што значи. Бидејќи некој џихад кој ќе рече денеска мисли сабија, денеска мисли бомба, експлозија да влезе меѓу жени и да направи партал. Некој тоа мисли џихад. Тоа не значи дека џихад е арапска збор, што значи џахаде, јеџхиду, џахид, оној што вложува труд, оној што се труди. Да го воспиташ дете е џихад. Да кланјаш намаз е џихад. Бидејќи треба да победиш шејтана, да кланјаш овде. Да поделиш садака е џихад. Бидејќи треба да победиш страста, да поделиш. Тоа е широк поим за кој сака посебна тема. Значи, ومن كان من باب الجهاد дуја من باب الجهاد, значи кој ќе бидат оние кои се бореле на Аллахов пат, оние кои вложувале труд на Аллахов пат, дали било со би амвалихим ау би анфусихим, со нивни тела или со нивни богатства, тие ќе влезат во вратата на џихад на судниот ден. Трето, вратата на садака. Трета врата, џеннетска врата, врата на садака. Пошто пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем рече: "Мен кане мин ахли садака, дуја мин баби садака." Кој ќе биде оние кои делеле, тој ќе биде повикан од таа врата на делење на садака. Зошто се овие 7 врати, 8 врати? Намазли, садака, џихад и ред други работи кои ќе спомнеме. Тоа сака да каже дека никој од нас или веćина од нас не може да ги има сите овие особини. Единствено Абу Бекр радијаллаху анху, кога пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем ги спомна овие 8 џеннетски врати. И рече Абу Бекр радијаллаху анху: "Ја Расулуллах, Божи пегамбере, дали има некој кој ќе влезе од сите 8 џеннетски врати?" И пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Енте минхум, енте минхум." Ти ќе бидеш од нив. Значи, ти ќе бидеш од оние кои ќе влезат во сите 8 џеннетски врати, бидејќи сите тие дела ги вршиш. Четврта врата е врата на Рейјан. Ова врата сега која е отворена во Рамазан специјално за постачи. Инне фил џеннети бабун јукалу леха Рейјан. Во џеннет има врата посебна, специјална, ексклузивна за постачите. Они кои го постеле овој месец, фа иза дехалу, ако ќе влезат тие, гулик, ќе се затвори таа врата. Рейјан, џеннетска врата, посебна за постачи, за рамазанли. Пета врата, врата на оние кои се подпирале на Аллах џелешануху. Пегамбер алейхиссалату вассалам спомнал дека 70,000 мин уммети јадхулуна ал-џенне би гајри хисаб. 70,000 од овој уммет ќе влезат во џеннет без да полагаат рачун. 70,000 без да полагаат рачун. الذين لا يستركون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. Оние кои не верувале во звезди, оние кои не барале некој да им учи руки, а туку учеле сами себе, иако туку лемат има расправа, оние кои не се жигосувале, каутеризација се вика, и оние кои на Аллах се потурале, оние кои се потурале на Аллах џелешануху. Ибн Раџаб ал-Хамбели вели, што значи да се потураш на Аллах џелешануху? Потпирање на Аллах џелешануху значи да се потпреш со срце, а со раце да работиш. Некој ќе се потпри со срце и со рака и седи цел ден и очекува Аллах да му пушти рист, нафака и така натаму. Тоа е погрешно. Тоа не е тавакул.
to je mutawakil, to je onaj koji glumi potpiranje sa srce, a sa race sa kada vložiš trud. 6 vrata, vrata na roditelji. Za ova vrata za koje često pati spomnuvam i zboruvame. El walid awsatu abwabil dženne. Roditelj je najširoka, najprostrana, najsredišnja vrata vo džennet. Pa niz nema možeš da vlezeš. Se razbira, ako ko izvršiš hakot počita kon roditelji, togaš će bideš od onih koji će vlezat vo ta vrata džennetska. Ta veše 6 vrata, 7 vrata je vratata na la haule wa la kuvvete illa billah. Ovi se golemi zborovi, la haule, nema promjena, wa la kuvve, nitu moć, nitu sila, osven ona na Allah dželešanuhu. Pejgamber sallallahu alaihi wa sallam ureče na ashab, ala adulluka la babi min abwabil dženna, la haule wa la kuvvete illa billah. Da li sakaš da te upatam na jedna vrata od vrati na džennet, to je vratata na la haule wa la kuvvete illa billah. Ovi zborovi, da gi izgovaraju svaka situacija, veli pejgamber alejhi selam 99 nesreći la haule wala kuvvete, ako ih izgovaraš sa srce, može da ti ostranat. I na kraj 8 vrata džennetska je vratata na toube, vratata na toube, a neko vika to je vratata na hadž, vratata na pokajanje i vratata na hadž. Veli pejgamber sallallahu alejhi ve sellem lil dženne thamaniyatu abwab, džennet ima 8 vrati, 7 mugleka, 7 momentalno se zatvoreni, a jedna je non stop otvorena. Wa babun maftuhun li tawbe hatta tatla shams. Jedna ta vrata je non stop otvorena sve dodeka izgre sunce od zapad. To je vrata na tawbe, vrata na pokajanje. Ovi se 8 džennetski vrati koji ulemata spomnuva koji niz koja će vleze. Džennet je širok i džennet je golem. Koga čovjek bi znao što znači džennet, togaš wallahi mnogo bi se trudil. Veli pejgamber alejhi salatu vesselam men khafa adlaj wa man adlaj balaga al manazil ala inna sillat Allah al galiya sillat Allah al janna. Onaj koji je svesen, men khaf, i koji je svesen i se plaši od Allah dželle dželaluhu, adlaj, trgnua, počnua u aktivnost i će postigne najskapocenata Allahova roba. Allahova roba, Allahova cena, Allahova nagrada je džennet, koji za sekunda zaborava svi te maki, svi te problemi, svi te bolesti što gi imal čovjek na dunja, so sekunda vo džennet, sve se briši, sve se zaborava. Zato da se trudime da gi postignemo ovi džennetski vrati, ova širočina na džennet koja Allah ne nudi, da vidimo baram od nekoja kategorija, od kategorijite koji će vlezat vo džennetski vrati. Svekako da go molimo Allah dželešanu so dova, kako što pejgamber sallallahu alejhi ve sellem veleše: Allahumma inna nas'aluka al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min nar jahannam wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal. O Allah, te molimo za džennet i za svaki zbor i delo so koje će ne približi do džennet i ne pomogni ni da gi pravime delata so koji će bideme u džennet inša Allahu ta'ala. Wa sallallahu ala sidna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.